expert for valve. First hit. Nadiri si Marmar Mandal, Yuki Alvarez, Kyle Sambuang, Marlo Aurelio, Madriga. Wapo niya magbakan mga Dexter Lozada. Dexter Lozada. Kenneth Sabayton, Marmar Mandal, Kenneth Sabayton. Madriga, Marlo and Yuki Alvarez. Ayan na, ayan na. Underbone for valve. Underbone expert for valve. First hit. Okay. Notisikan sa Biden. Bakit ito? This is the battle of Bullbox category. We have right over from Sarakali. Chinsan, bitaw na wala floating bar. Okay, ready. That's it. Kyle Sambuang na kuna, Marmar Mandal. Wow, Marmar Mandal. Marmar Mandal nakagawan mga idol. Kuha na po ni Akael. Kenneth Sabayton ni Kadua. Wow! Marmar Mandal, ikaw pa. Grabe. Ikaw no, Marlo Aurelio. So si Kyle Sambuang na kuna mga idol ha. Yuki Alvarez ikaduha. Marmar Mandal ikatulo. Ikapat, Kenneth Sabayton. Then Madriga ikalima. Wapong dula ni mga idol. Unag-unag hapon si Kyle Sambuang, followed by Yuki Alvarez, then Marmar Mandal, Kenneth Sabayton, Madriga. Wow! Marmar Mandal ikatulo. Ikatulo mga idol, pagpakanay. Side, good. Marmar Mandal ikatulo. Kenneth Sabayton ikapat. Madriga, Marlo Aurelio, Marlo Malister. Oh, nakunag hapon si Ala. Kyle Sambuang hapon mga idol. Gusto kagawin ni Yuki Alvarez. Off section. Agkoy, nakuha na ni Yuki Alvarez si Kyle Sambuang. Ikaduha na si Kyle Sambuang. Pagkalami sa mga idol. Ikatulong si Marmar Mandal. Ikapat si Kenneth Sabayton. Then ikalima, Madriga. Aurelio, ikaw nung. Ganda! Pumpaway kaluoy, bangkay! Bangkay! Ala! Double! Nagkapi si bangkay mga idol. Marmar Mandal, oh. Ikatulo. Pumapol si Marmar Mandal. Ala! Marmar Mandal ikaduha na. First out. Kahit sabang first out yung motor. Ay katulo na si Kenneth Sabayton. Ikapat, Madriga. Ikaunong, Aurelio, Malister. So back to first spot and second spot.
Yoke Alvarez ka po na mga idol ha. Nawala na si Kyle Sambuang, pass out yung motor. Ikaduha si Marmar Mandal. Marmar Mandal, ikaduha kaya po mga idol. Umabol Marmar Mandal. Bumabol ang double. Sabi, kaya po ni si Marmar Batang Alabel. Ala, white flag na, white flag. Yoke Alvarez. Pagpakanay Marmar Mandal versus Yoke Alvarez. Madriga, pass out Madriga. Pero ala, off section. Ala. Hapit Marmar Mandal, off section. Last lap na yung mga idol ha, last lap. Nagunag yapon si Yoke Alvarez. Then followed by Marmar Mandal. Wow! Double! Okay, Marmar Mandal, second spot. Wow! First, Yoke Alvarez, congrats Dol. Then followed by Marmar Mandal.